स्पष्ट खबर न्यूज 24 ओडिशा को स्वागत। मु राजेंद्र कुमार मिश्र। चैनल टी लाइक एवं सब्सक्राइब करंतु देखंतु वर्तमान रो संपूर्ण खबर। सिजमालीटारे वेदांत मैत्री कंपनी प्रतिष्ठा को नहीं जन असंतोष देखा देई अछि। एहाकू समाधान करिबा पई बीजेपी रो वरिष्ठ नेतृमंडली पहुंची सिजमाली रो स्थानीय अंचल लोकमानक सहित कथबार्ता एवं विचार आलोचना माध्यम ओडिशा सरकारक शिल्पनीति एवं शिल्पायन द्वारा अंचलर विकास उपरे आलोचना करिसंती। एही नेतृमंडलीर नेतृत्व नवरंगपुर सांसद बलभद्र माझी नैथिबा बेले स्थानीय विधायक धर्मगढ़ विधायक सहित बीजेपी राज्य उपसभापति भवेंद्र पंडा उपस्थित रही नेतृमंडली एवं जनसाधारण विचार विमर्श करथिले। एही परिप्रेक्षी आसंतु बीजेपी राज्य उपसभापति प्रतिक्रिया नेबा। सरकार जो आमर बीजेपी सरकार रे शिल्पर विकास उपरे से वक्तव्य रखिए। आसंतु बुझी नेबा ताको ठारू सीधा सड़क। सर आपण सरकार रे वर्तमान शिल्पर विकास उपरे कौन सब पदक्षेप नहीं? समस्त नमस्कार और आपणकर जो चैनल को मत नमस्कार। आमर डबल इंजिन सरकार चली ओडिशा रे। आमर प्रिय मुख्यमंत्री लोकंक मुख्यमंत्री मान्यवर मोहन चरण माझी से 2036 सुधा ओडिशा को एक विकसित राज्य परिणत करिवार 4.5 कोटी ओडिया सहित संकल्प नहीं। आ विकास विभिन्न कारण विकास हो। विकास गोटे मध्यम हुए ना, से भितर गोटे शिल्प आसुची। शिल्पर विकास निहाती भाव आवश्यक। से घोषणा करिसन जे ओडिशार प्राय प्रत्येक जिले में शिल्पर विकास हेब। ए संबंध में मुझे कलाहांडी परिप्रेक्षी कहबी। कलाहांडी आमर एटी अच्छी नियमगिरी अच्छी। कलाहांडी जिला रायगड़ा जिलार बॉर्डर रे आप थमल रामपुर अंचल है काशीपुर अंचल रे माने पहाड़ सब पूरा माली भर्ती सीजी माली बफला माली इत्यादि जो जगह कि भरपूर माध्यम रे आमर बक्साइट अच्छी। जमती नियमगिरी लांजीगढ़ अंचल बक्साइट अच्छी। तेणुक गोटे कलाहांडी खाली गोटे नुहे आपणकर अनेक बक्साइट को लेकर आल्युमिनियम कारखाना सेठी हो पार। शिल्पर विकास हो पार। आ शिल्पर विकास हेले ही स्थानीय अंचल विकास हो। स्थानीय अंचल विकास अर्थ स्थानीय अंचल लोकंको तांको परिवार शिक्षा स्वास्थ्य संस्कृति गमनागमन रहिबा शैली खाइबा पीवा सब परिवर्तन हो एवं विकास हो पार। तेणुक शिल्पर विकास निहाती भाव आवश्यक अच्छी। जहाँकि आम सरकार सेटा चाहूँगी जे ओडिशा रे विगत दिन रे विभिन्न दल माने खाली खणी को बिकी चली शिल्पर विकास हो नथिला। किंतु आम सरकार कहते खणीर सद्विनियोग हम एवं शिल्प प्रत्येक जिले में शिल्प गढ़ी तोड़ यहीटा आम सरकार योजना करिसंती। वर्तमान आपण जाइथिले आम सिजमाली रायगड़ा जिले में जोटी मैत्री कंपनी सहित लोक मानकर किसी अभिजामणा हो कि घटना घटी जो आप समाधान पाई आपण को पर्यवेक्षक हिसाब से जाइए से कौन कहे से विषय में? आमे गतकाली और मान्यवर नवरंगपुर सांसद बलभद्र माझी नेतृत्व में आमर मान्यवर राज्यसभापति मनमोहन सामल मान्यवर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निर्देश रे आम जाइथिलु जोटा कि कंटामाल होची आपनकर काशीपुर पाखरे अच्छी जोटा कि रायगड़ा जिलार सेठी स्थानीय बासिंदा माने आंदोलन करुचंती। तो से आम जाइथिलु से माने अनेक कथा आम शुणिलु पूरा धैर्यर सहित सबू तांकर कथा शुणिलु एवं से माने जहा कहले आम अनुभव कलु जे से माने उपेक्षित होइचंती निर्यातित होइचंती बा तांको मन भीतर जो असंतोष बढ़ी सेटा पूर्व बीजेडी सरकार पाई बीजेडी सरकार कार्य पाई तांकर असंतोष बढ़ी
ଆମର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ବଡ଼ ବଦମାଜି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଆମେ ଏହାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆମ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ମାନ୍ୟବର ମୋହନ ସରକାର ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ବିଗତ ସରକାରରେ ଉପେକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ, ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥିଲେ, ତାହା ଆପଣ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ମୋହନ ସରକାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ବିକାଶ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ହେଉ, ପରିବାରର ବିକାଶ ହେଉ, ସମାଜର ବିକାଶ ହେଉ। ବିକାଶ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ, ଗମନାଗମନର ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ, ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ, ଚାଲିଚଳଣି ରହିବାର ଶୈଳୀରେ ବିକାଶ। ଏହା ହେଉଛି ବିକାଶର, ଏସବୁ ହେଉଛି ତାର ମାନେ ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁକରି ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ହେଉ, ସେଇଟା ମୋହନ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଏସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅଛି ତାହା ସେଇ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର କରାଯିବ। ମୋହନ ସରକାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବ, ଏହା ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୈତ୍ରୀ କମ୍ପାନୀ ଆମର ସିଜମାଲି ଉପରେ ଯେଉଁ ଖଣି ଖନନ ହେବ, ସେଥିରେ କଳାହାଣ୍ଡିର କ'ଣ ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ବେନିଫିଟ୍ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ସେଥିରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମାନେ ଲେବର ଆଉ ସ୍କିଲ୍ଡ ଲେବର, ଏମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ନିୟୋଜିତ ହେବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେନିଫିଟ୍ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାରେ ବଢ଼ିବ, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଅଛି କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ, ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ରୋଜଗାର ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ଶିଳ୍ପର ବିକାଶରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ, ଏତେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଖଣି ଖନନ ଦ୍ୱାରା, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ? ଏବେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନର ସରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନ ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଉ, ତାପରେ କଂଗ୍ରେସ ହେଉ, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଖଣିକୁ ବିକ୍ରି କରି ଖାଇଦେଉଥିଲେ। ଖାଲି ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଥିଲା, ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେଉନଥିଲା। ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ, ପରିବେଶ ସେଇଠି ଖରାପ ହେବ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ନାହିଁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉ କି ଶିଳ୍ପର ନିୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋହନ ସରକାର ତାହା କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଶିଳ୍ପ ହେବ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସେଠି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯିବ ଏବଂ ପରିବେଶ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏଣୁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ହେଲେ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବ। ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ।